मोपा एअरपोर्टाची डायवर्ट जाल्या बँगलोर फ्लायट. See, I heard about that flight being diverted, and coming from the same aviation background, I think it will be to comment on something. The pilot in command takes the normal decision of what was the reason, keeping in mind the alternate aerodrome. Why was Dabolim not selected, or whether there were instructions from air traffic control that Dabolim was not safe to land, or what, whether there is any sort of an understanding. I believe looking at it, that why Qatar Airways got diverted is another issue. The bigger issue is that most of the international airlines are going from Dabolim to Mopa. Safety aspect, whatever, we should give some credit to the pilot, to the captain. The captain at that time decided to go from, instead of Dabolim, to Bangalore. I don't want to simply put the blame game, because I am not sure what exactly was the reason why he diverted. Normally, they look at alternate aerodromes, alternate airports. There is the safety aspect as well. Now, politically, there are a lot of statements made. But realistically, I would tell you, is that was जो Dabolim airport हा हांवें पयलेंच त्या मुखेलमंत्रीक सांगलेलें. इनफॅक्ट इट वॉज ऑन द सेकंड डे ऑफ द असेंब्ली. नाव आमदार आलो. दाबोलीम एअरपोर्ट पड आहा तो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आनी तेजी सुरवात जाल्या. आनी यू वील सी इन द डेज टू कम देर वील बी नो डोमेस्टीक एअरलायन्स एज वेल. ऑल द एअरलायन्स वील बी डायवर्टेड. इट इज व्हेरी सिंपल. इट्स लायक इफ द एअरलायन्स गेट्स बेटर revenue opportunities, it's like a business strategy. And what has been done in Dabolim, GMR salva करपाक हो सरकार तांकां टॅक्स रेव्हेन्यू हॉलिडे दिता. शेंबऱ्यान almost close to hundreds of crores are left in the name of COVID. So what does this show? That this whole government is basically सरकार of crony capitalist and private जे हे GMR जावं अदानी हेमी सगळे हे एअरपोर्ट जे गेले. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वन नेक्सस. ते लीक जाता ते मोपा एक्झॅक्टली. आय हॅव आस्क्ड, इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. I have asked Captain Viryani Fernandes to raise this particular issue on the leakages that have happened, whether substandard works have been done. Because Sarkar is known for leakages in Goa. Kala Academy ची leakage, Ravindra Bhavanaची leakage, वयता थिंगा सगळे जे PWD बिल्डिंग आहे थिंगा लिकेज, इस्कॉला लिकेज, असेंब्ली कॉम्प्लेक्स लिकेज, पेपर लीक, नीट पेपर लिकेज, हे हो लिकेजाचो सरकार. आनी हे सरकारा म्हाका दिसता पर्टिक्युलरली जेन्ना वाय इतलो बेगीन हो सरकार लीक जाला आनी म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट लीक जाला आनी म्हाका दिसता ताबडतोब हेजेर कित्याक लीक जालो, वॉट इज द क्वॉलिटी कंट्रोल, दीज आर थिंग्स दॅट आय बिलीव will be raised by Captain Virat in the Parliament. Sir, आज सोशल एक्टिविस्टांनी बायट घेतली म्हादईचेर. ते म्हणटा कितें की कदंबाचेर वयर ती लेडी चडोन ज्या प्रमाणे म्हणजे गोंयच्या सरकाराचेर चडोन आतां गोंयांत कशे कर्नाटकाचे लोक आसा आनी तेंच्यांनी थंय सांगलां की ती बस बी आडयतले बी. तेजेर कशें कितें तुमी? हांवें पयले दिसा असो सांगलां की हो सरकार सिरियस ना. सिरियस आसलो जाल्यार तेमी आमी सांगलोलें ताका की बाबा हांव वालोर दिता आज कर्नाटकाच्या लोकांक. एकठांय जाले जावं ऑपोजिशन रुलींग एकठांय जालें कित्याक पासत कर्नाटका पासत एकठांय जालें. आज आमी गोंयकार जावं ऑपोजिशन रुलींग चोवपाक शिकता. हें हांव सांगता कित्याक आमी पयले गोंयकार, मागीर काँग्रेस पार्टी, मागीर BJP पार्टी. सो एज गोंयकार वी हॅव फेल्ड टू युनायट. आय इवन वेंट टू द एक्सटेंट दॅट वी टोल्ड द चीफ मिनिस्टर लेट अस ऑल रिजाइन, create this emergency crisis type of a situation so that the central government realizes that we are seriously wanting our mother. सर, कला अकादमीचे इन्स्पेक्शन जातकूच कला राखण मंडळ आणि चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन आणि डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आहा पळय तांच्या वांगडा तुमची मिटींग जाला. सो तांच्यान तुमकां कितें सजेशन दिलां आनी तुमी ते डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा पळय तांकां कितें सजेस्ट केलां? डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स वी हॅव टोल्ड दॅट दे हॅव टू गेट वॉट एवर डॉक्युमेंटेशन, हू डीड दिस प्रपोजल्स, what was the original idea, who modified, what were the consultants, all this stuff. I mean, this stuff we have demanded for a white paper because we had bought professional people who had designed the sound in the past.
Bob Roger Drago. He's known to be one of the most acclaimed sound engineers in the country, and he had done the sound engineering here in 2003. Apart from that, the Charles Correa Foundation representatives were also there with respect to the aesthetic and the architecture of the place. So in that aspect we discussed, there are several observations, and we are sure that we will raise this and take this issue forward. सर नितीन गडकरी आता येवपाचे आहा आनी सध्या गोंयचे रस्ते सगळे पाड पडलेले आहा. तितून तुमी सीएमांक सांगतले की ताका सांगा की आनी फंड दिया म्हणून ते रिपेर करपाक, आनी आमी येल्ले खेपो न्यूज करता ते रिपेरींग म्हणटा ते जायना, लोकांक त्रास जाता हांगा. अरे रिपेरींग पयलीं सद्या कित्याक करूं जाय? डिझायनिंगू फेल जाला. डिझायन पयलीं कित्याक केल्लो? म्हणजे रिपेरींग करपाक डिझायन कोताय. रस्तो कित्याक केल्लो? ताका एक उत्तर न्हू. कित्याक बांदलेल्यो हायवे बी 2 म्हयने 1.5 म्हयन्यान जरी तर और 1.5 वर्सान जरी तर एअरपोर्ट बी लीक जाताय. वॉट डज दिस शो? सब स्टँडर्ड क्वालिटी. आर रिक्वेस्ट इज जे हे कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते कोणा दे आर हँड इन ग्लव विथ दिस बीजेपी गव्हर्मेंट. They are all related. It is a nexus. These are actions of us. रस पुरोवपाचे कोणाके पयशान पुरयतले? पब्लिकाचे पयशे, तुमगेले पयशे, बारीक लोकांले पयशे, हांगे भटसान तूं पयशे घाताय काय नाही न्हू. देर हॅज टू बी एक्शन बिफोर डिझायनिंग समथींग. सी दिस इज लायक अ डिझास्टर हियर. बिफोर डिझायनिंग इट यू हॅड टू टेक ऑल द फॅक्टर्स इन प्लेस. लिकेज जातली म्हणून हे सगळे इक्विपमेंट खूंय प्लेस करतले. सो एब्सोल्युटली नो कॉर्डिनेशन. हे सगळे फक्त हे मिशन टोटल कमिशन इतलेंच पडलें. सर, 100 कोटी जुवारीच्या ब्रिजाचे इनॉग्रेशन नितीन गडकरीन एक्सिडेंट जावंक जायना म्हणून दिल्ले. ना थंय प्रत्येक दिसाक तेणें अनावन्स केल्ले 100 कोटी ब्लॅक स्पॉट आहले. हे ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करपाक PWD ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचे घाताले. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री फक्त PWDचे घाताले. आज हे 100 कोटी रुपया जरी तर येयल्यार आयडेंटिफिकेशन जाला. प्रत्येक दिसाक एक्सिडंट जाता. एंड गोवा इज वन ऑफ द हायेस्ट इन द कंट्री इन 2 थिंग्स. इन अनएम्प्लॉयमेंट, भुरगे बेकार आहाय, आनी दुसरे भुरग्यांक हे रोड एक्सिडंट जाता. इज अ शॉकिंग थिंग एंड वी विल डिस्कस दिस इन द हाऊस. सर, तो रॉगर साऊंड टेक्निशियन एक्सपर्ट आहा पळय आनी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन एका बोर्डाचेर क्या घेयना हे कला अकादमीच्या? अरे तांकां घेवपाक सोड प्रोफेशनल आहा. आर्टिस्टाकूय कन्सल्ट केल्लें, कलाकाराक कन्सल्ट केल्लें की बाबा हिंग कितें जावपाक जाय, हिंग प्रॉब्लम कितें आहा, हिंग बरें कितें आहा, हिंग कितें चेंज जावपाक. तांकां गेल्ले जाल्यार तांकां कितें घेतलें.